Hello! Maayong adlaw mga taga Cebu. Uy, ikatulo na nato ni nga pag-anhi diri. Maog yun, pasabot ana, mas daghan pa ang makakuha og chance nga maka-earn og makakwarta samtang ga-travel. Sakto! Basta ikaw na ang sunod nga mahimong travelpreneur. Gikapoy na baka sa balik-balik nga 9 to 5 hours nga schedule. Mauna ni ang imong side. O gusto lang ka og extra nga kita, plus na ay travel incentives pa. Apil na sa among meet and greet, hands-on training o B2B networking event. August 29, 2025, alas 2 sa Ogto, hangtod alas 6 sa hapon. Makakatun ka unsaon pagsugod sa imong kaugalingong travel agency business bisan pa og zero knowledge ka. Sayon ra, tunduan ka namo step by step. Syempre, apil na pud ang lingaw og inspirasyon. Mao nang register na para makita nimo ang full details. Kita-kits sa among pagbalik. See you there, mga taga Cebu!